Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 दिसंबर 2019। आप हजरात को मालूम है कि कल सूरज गिरहन है और ख़बरें ये आ रही हैं कि 80% सूरज कल गिरहन होगा। इस बारे में इस्लामी हकाम क्या हैं, शरीयत क्या कहती है, इसके लिए उलमा ने सोचा है कि कुछ बातें आवाम तक पहुंचाई जाएं। तो इसलिए मैंने भी इरादा किया कि शरई हकाम इस बारे में बताए जाएं, इसमें हिकमतें क्या हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरज गिरहन हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नरीना औलाद नहीं थी, आपको अल्लाह ने औलाद दी और आपके बेटे की मौत वाक़ हुई। ये एक बहुत बड़ा हादसा था उस वक्त, क्योंकि अरब में नरीना औलाद की बड़ी वैल्यू थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटियां दी, बेटा नहीं दिया, और बेटा दे के उठा लिया, तो एक बहुत बड़ा वाक़या था। और अल्लाह की कुदरत के उसी दिन सूरज भी गिरहन हो गया। तो अरब ये कहा करते थे, ज़माने जाहिलियत में ये बात मशहूर थी कि कोई बहुत बड़ा दुनिया में वाक़या होता है तो सूरज या चाँद गिरहन हो जाते हैं। इसी दिन सूरज भी गिरहन हुआ तो ये बात फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की चूँकि मौत वाक़ हुई है इसलिए सूरज गिरहन हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरदीद फरमाई और आपने फरमाया, इन्न शम्स वल क़मरा आयतानी मिन आयातिल्लाह ला यनकसिफ़ानी बिमौति अहदिहिम, कि सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ला यनकसिफ़ानी बिमौति अहदिहिम आयातिही, ना तो ये किसी की मौत की वजह से गिरहन होते हैं, ना किसी की ज़िंदगी की वजह से। बल युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहिमा इबादहु, अल्लाह इनके ज़रिए अपने बंदों को डराते हैं। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अपने बंदों को खौफज़दा करते हैं। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का हुक्म दिया। देखिए यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट की बात है उन लोगों के लिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर दो आलम सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते। उनके लिए इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक बहुत ज़बरदस्त दलील मौजूद है। एक वाक़या हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की मौत का, और अरब ये वैसे ही कहा करते थे कोई बहुत बड़ा दिन होगा तो सूरज गिरहन होगा। तो कोई भी शख्स जो झूठा नबी हो, आप ख़ुद बताइए कि क्या वो ऐसे मौके पे इस वाक़े को अपने हक़ में कैश नहीं कराएगा, और वो ये कहेगा नहीं कि मैं तो पहले ही कहता था मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ और मेरे बेटे की मौत होना, एक पैगम्बर के बेटे की मौत होना है तो यकीनन ये इस अल्लाह की तरफ से एक निशानियाँ है, ये निशानी है सूरज का गिरहन होना। ये बताने के लिए है कि वाकई ये बहुत बड़ा दिन है और मैं यानी ये बहुत बड़ा दिन इस एतबार से कि एक नबी के बेटे की मौत वाक़ हुई है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब नहीं किया और आपने बताया कि सूरज और चाँद के गिरहन होने का किसी की मौत या ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। और आज साइंस ने भी साबित कर दिया है कि ये एक साइंटिफिक हकीकत है कि जब ज़मीन और सूरज के दरमियान चाँद आ जाए तो सूरज गिरहन हो जाता है, और जब चाँद और सूरज के दरमियान ज़मीन आ जाए और सूरज की रोशनी चाँद तक ना पहुँच रही हो तो चाँद गिरहन हो जाता है। तो ये एक इसमें इबरत की बात भी है उन लोगों के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शक करते हैं। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हमें हुक्म दिया कि अल्लाह से तज़र्रो और आजिज़ी और इनकिसारी की जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए, और नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। इस पर भी बाज़ लोग इश्काल करते हैं कि ये जब एक नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें इतना घबराने की, क्योंकि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए, तो इसमें घबराने की क्या बात है। तो याद रखिए हर नेचुरल प्रोसेस जो एक आम मामूल से हट कर हो उसमें इंसान के लिए एक इबरत की बात होती है। हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब तेज़ हवा चलती थी और बारिश से पहले हवा चला करती थी तेज़ हवाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा के मस्जिद की तरफ दौड़ते, आजिज़ी इनकिसारी करते, अल्लाह ताला से ये कहते कि अल्लाह तूने तो मुझसे वादा किया कि जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद हूँ तो इनको अजाब नहीं देगा। तो ये खौफ का गलबा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्यों? वजह उसकी ये थी कि यही हालात कौम आद और कौम समूद पर भी आए हैं। कुरान में आता है ना, फलम्मा रअऊहु आरिज़म मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, कि वो बादलों को देख के कहने लगे ये तो एक मामूल के मुताबिक बादल हैं जो बरसेंगे और बारिश होगी। तो पैगंबर ने क्या कहा कि ये बारिश नहीं है बल्कि ये वो अज़ाब है जिसकी तुम जल्दी किया करते थे।
اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے۔ اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے، سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وہم من خشیتہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی، والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے۔ تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں، تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے، اور فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں، یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں۔ مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے، انفرادی بھی ہے، جماعت سے بھی ہے، مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں، اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے، اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دونوں رائے ہیں علماء کی۔ آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے، تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے، تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے، تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے، اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے، تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو، اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں۔ بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.